औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मेरा नाम फ़ाखरा ज़ेब है और मैं आपके अरबी की टीचर हूँ। हमारा टॉपिक आज का है तारुफ़े अरबी ज़ुबान। इसमें देखिए, बाज़ बच्चों की होती है कि किसी सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट होता है, किसी में नहीं होता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सब्जेक्ट को जो है वो खुदा न खास्ता बुरा भला कहना शुरू हो जाएं। ख़ास तौर पर अरबी ज़ुबान ऐसी ज़ुबान है कि जिसका एहतराम हर मुसलमान पर लाजिम है। ठीक है, तो देखें कि इसका एहतराम हम मुसलमान होने के नाते जो है इसका एहतराम हम सब पर लाजिम है, क्योंकि ये जन्नत की ज़ुबान है। जन्नत में इंशाल्लाह जब हम सब लोग जाएंगे तो हम आपस में अरबी में बातचीत करेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रसूल अरबी कहा जाता है, और फिर अल्लाह ताला का जो कलाम पाक है वो भी अरबी ज़ुबान में है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो कभी भी अरबी ज़ुबान को जो है वो आप इस तरह ना कहें कि ये फ़लाँ ज़ुबान है, ऐसी ज़ुबान है। आप लेक्चर के दौरान जो चीज़ आपको समझ ना आया मुझसे 10 दफ़ा पूछ सकते हैं, लेकिन कभी भी आपने इस ज़ुबान को जो है वो ऐसा वैसा नहीं कहना है। ठीक है, अब अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। इसमें अलदरसु अव्वलू है हमारा, ये आप लोगों ने लिसानुल अरबी ओपन यूनिवर्सिटी की बुक लेनी है, और इसमें जो है इसके हमने फर्स्ट 5 चैप्टर्स जो हैं वो हमने मिड के लिए करने हैं, और नेक्स्ट 5 चैप्टर जो हैं वो टर्मिनल के लिए आप लोगों को मैंने तैयार करवाने इंशाल्लाह। इसका फर्स्ट सबक है अलदरसुल अव्वलू, यानी पहला सबक हमारा है। इसमें कुछ ये देखें यहाँ पर दिए हुए हैं, इन्होंने कलिमात दिए हुए हैं। इन कलिमात को देखें और इनको आप लोगों ने याद करना है, यानी इनको जिनको उर्दू में हम लोग देखते हैं उनकी आपने अरबी तैयार करनी है, फिर ही हम लोग जो है इस पर सब्जेक्ट पर जो है आपकी ग्रिप होगी। नंबर 1 पर है नाफिजातुन। नाफिजातुन का मतलब होता है खिड़की, और या फिर शुब्बाकुन भी बोला जाता है खिड़की के लिए। साअतुन यानी घड़ी। सबूरतुन तख्तास्या। वाराकातुन या वाराकुन दोनों अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कागज़ के लिए। आलमुन यानी झंडा। कालमुन कलम। किताबुन किताब। हदीकतुन इसको बोलते हैं बाग को, या फिर बुस्तान उनका वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है बाग के लिए। उसके बाद मदरसतुन यानी स्कूल। बाबुन दरवाज़ा। ये फर्स्ट चैप्टर के आप लोगों के कलिमात हैं, इनकी आपने पहले इनको उर्दू में देखना है, फिर साथ ही साथ इनकी अरबी भी तैयार करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद देखें ये माँ का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। माँ माँ जो होता है ये क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है क्या। अब सवाल ये पैदा होता है कि माँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ये इसमें मैंने उसकी डेफिनेशन भी लिख दी है। माँ जिसका मतलब क्या है, किसी भी चीज़ की हकीकत को दरियाफ्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी हमारे सामने कोई भी चीज़ है, अब मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि ये क्या चीज़ है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या चीज़ है, तो मैं आपसे पूछती हूँ माँ हाजा या फिर माँ हाजे ही। अगर मेरे से दूर वो चीज़ है तो मैं पूछूंगी माँ जालिका या माँ तिल का। फिर आ जाता है हल। अब हल भी जो है वो क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल होता है, और उसका मतलब भी क्या होता है और कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि हाँ ये फलां चीज़ हो सकती है। मसलन आपके सामने कोई दरवाज़ा है तो आप पूछ रहे हैं कि हल हाजा बाबुन, क्या ये दरवाज़ा है। या फिर अगर दरवाज़ा ही है और आप पूछ रहे हैं कि हल हाजा सबूरतुन, क्या ये तख्ता स्याह है, यानी उसके साथ जो है लास्ट पर एक वर्ड लगा दिया जाता है कि क्या ये फ़लाँ चीज़ है, यानी यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि अच्छा ये फ़लाँ चीज़ हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है माँ और हल का जवाब हम किस तरह से देते हैं, इसके लिए हम देखें कि जब आपसे माँ में क्वेश्चन किया जाता है, माँ से हम 4 ही क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे माँ हाजा, माँ हाज़ही, माँ जालिका, माँ तिलका। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया जाता है माँ हाजा, ठीक है, यानी ये क्या है, तो आपने इसका जवाब देना है हाजा किताबुन, ये किताब है। अब हल से जब क्वेश्चन किया जा रहा है तो इसमें पूछा गया है हल हाजी ही सबूरतुन। देखें माँ हाजा था, इसके आगे हमने वर्ड नहीं लगाया कि क्या ये फलां चीज़ है, बल्कि जब हल लगाया है तो तब हमने इसके साथ पूछना है कि क्या ये फलां चीज़ है। जैसे हल हाजी ही सबूरतुन, क्या ये तख्ता स्याह है। इसका जवाब हमने कैसे दिया, नाम, जी हाँ, हाजी ही सबूरतुन, ये तख्ता स्याह है। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते हैं हल तिल का मिरवाहतुन, क्या वो पंखा है। मैं कहती हूँ ला, नहीं। तिल का साअतुन, नहीं वो घड़ी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। माँ और हल का इस्तेमाल आप लोगों ने किस तरह से करना है। फिर आ जाता है जी आगे इस्मा इशारा, यानी इसमें हाजा, हाज़ही, जालिका और तिल का, ये इस्मा इशारा हम इस्तेमाल करते हैं अरबी में,
واحد کے لیے ابھی فی الحال ہم 5 چیپٹرز میں واحد کے متعلق پڑھیں گے، تو واحد کے لیے ہم یہ اس میں اشارہ استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہاذا، ہاذے ہی، ہاذا اور ہاذے ہی یہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ذالکا اور تلکا وہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی وہ مطلب کوئی چیز آپ سے دور ہے تو اس کے لیے ہم ذالکا اور تلکا استعمال کرتے ہیں. اب اس چیز کو سمجھیں کہ ہاذا آپ نے کہاں پر استعمال کرنا ہے، ہاذے ہی، ذالکا اور تلکا یہ کہاں پر اور کس طرح سے استعمال کرنے ہیں. تو اس کے لیے دیکھیں کہ مذکر کے لیے ہم ہمیشہ ہاذا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے. اور ذالکا جو ہے وہ ہمیشہ مؤنث کے لیے استعمال مذکر بعید کے لیے استعمال ہوگا. ٹھیک ہو گیا. مذکر کے لیے ہاذا یہ، ذالکا وہ، یعنی کوئی قریب کے مذکر چیز ہے تو یا مذکر بذات خود ہے تو آپ نے ہاذا لگانا ہے. کوئی دور کی مذکر چیز ہے تو یا مذکر بذات خود کوئی انسان ہے تو آپ نے ذالکا لگانا ہے. جیسے دیکھیں ہاذا ورقن یہ کاغذ ہے، ہاذا علمن یہ جھنڈا ہے. ذالکا کتابن، کتاب بظاہر جو ہے یہ اردو میں جب ہم بولتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کتاب ہوتی ہے، لیکن عربی میں کتاب کے ساتھ ذالکا یوز ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ مذکر ہے. ابھی نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ مؤنث کا ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے، تو پھر آپ کو کلیئر ہو جائے گی یہ بات. ذالکا بابن وہ دروازہ ہے. اب مؤنث جو اسم ہوتا ہے اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ہاذے ہی اور تلکا. کیا یوز کرتے ہیں؟ ہاذے ہی یہ، تلکا وہ. مؤنث سے مراد کون سے اسم ہیں؟ ہر وہ اسم جس کے آخر میں گول تا آ جائے وہ مؤنث ہے. مثلا ساعتن گھڑی، صبورتن تختہ سیاہ، وارقتن جو ہے کاغذ، اس کے بعد حدیقتن باغ. تو یہ کیا ہیں سارے؟ یہ سب کے سب مؤنث ہیں، یعنی جس اسم کے اینڈ میں گول تا آ جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے. اس کے ساتھ ہم کون سے اس میں اشارہ یوز کرتے ہیں؟ ہاذے ہی اور تلکا. اب جس اسم کے اینڈ میں گولتا نہیں ہے، جیسے علمن ہو گیا، وارقن ہو گیا، کتابن ہو گیا، بابن ہو گیا، کالمن ہو گیا، ان کے اینڈ میں گولتا نہیں ہے تو ان کے لیے ہم کون سے اس میں اشارہ یوز کریں گے؟ ہاذا اور ذالکا. اسی طرح اگر کوئی مذکر ہے، جیسے مذکر انسان ہے، جیسے والدن ہوتا ہے لڑکا، ٹھیک ہے، یا راجلن ہوتا ہے آدمی، تو ہم بولیں گے ہاذا والدن یا ذالکا راجلن، یہ لڑکا. ہاذا والدن یہ لڑکا ہے، ذالکا راجلن وہ آدمی ہے. اسی طرح مؤنث کے لیے جب ہم بولتے ہیں لڑکی یعنی بنتن، بنتن ہوتا ہے لڑکی، ہم بولیں گے ہاذہ بنتن یہ لڑکی ہے، یا وہ عورت ہے، تلکا مرأتن وہ عورت ہے. تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم کس طرح سے ان میں جو ہے وہ فرق کرتے ہیں مذکر اور مؤنث میں، کہ جس اسم کے اینڈ میں گولتا آ جائے گی وہ مؤنث ہیں اور جس کے اینڈ میں گولتا نہیں ہے وہ سب کے سب مذکر ہیں. اچھا جی نیکسٹ دیکھیں. اچھا جی آج کے لیے میرے خیال میں اتنا کافی ہے. ہمارا فرسٹ چیپٹر آلموسٹ کمپلیٹ ہے. نیکسٹ اس کے تمرینات ہیں، تمرینات یعنی اس کی ایکسرسائز ہے، تو اس کو جو ہے وہ سیکنڈ لیکچر میں آپ کو سمجھا دوں گی. وہ بھی سارا کچھ یہی ہے جو ابھی فرسٹ چیپٹر میں نے آپ کو جو کچھ کروایا ہے، اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، ذہن نشین کرنا ہے. ماں اور حل کا جو استعمال آپ کو بتایا گیا ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھے کہ وہ کیا چیز ہے. جس چیز کی سمجھ نہیں آتی آپ میرے نمبر پر جو ہے مجھے واٹس ایپ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور کس طرح اس کو ہم نے کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو میں نے آپ لوگوں کو کلمات کروائے ہیں اردو سے عربی، عربی سے اردو، یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کتاب کے لیے، قلم کے لیے، جھنڈے کے لیے کیا کیا ورڈز ہم نے عربی میں استعمال کیے ہیں. تو یہ تمام ورڈز آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے یاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے بچوں؟ ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ. اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا.